अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। An MCGM presentation by Virtual Class Online Education. Welcome to MCGM Virtual Class. उर्दू कुमार भारती जमात दाहम सबक नंबर 6 उर्दू मराठी के सकाफती रिश्ते। मैं मौलिमा शेख शहनाज महमूद आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन लेकर हाजिर हुई हूँ। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगा, आप उसे लाइक करेंगे। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और ऑनलाइन एजुकेशन का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बच्चों, हमारा हिंदुस्तान तमाम मज़ाहिब, बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वालों में से है। यहाँ बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलते हैं और एक दूसरे पर असरअंदाज भी करती हैं ये ज़बानें। अभी आपने देखा होगा शुरू में मैंने अपने जुमलों में अंग्रेज़ी अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। अंग्रेज़ी अल्फाज यानी हमारी ज़ुबान में अंग्रेज़ी ज़ुबान असरअंदाज है। तो आज हम इसी सबक के बारे में जानेंगे। हमारे सबक का नाम है उर्दू मराठी के सकाफती रिश्ते। बच्चों, सकाफती रिश्ते यानी क्या? सकाफत को पहले हम जानेंगे। सकाफत किसी कौम या ग्रोह इंसानी की तहज़ीब के आला मज़ाहिर जो उसके मज़हबी निज़ाम, अखलाक, इल्म व अदब और फ़नून में नज़र आते हैं। अगर मुख्तसरन कहे तो तहज़ीब और अंग्रेज़ी में इसे कल्चर कहते हैं। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं सैयद याया नशीद। तो चलते हैं पहली बात सबक के मरकज़ी ख़याल पर। इंसान ज़ुबान के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार करता है। ज़ुबानें वक्त के साथ साथ तरक्की करती हैं। किसी इलाके में बोली जाने वाली ज़ुबान जब अपने आसपास मौजूद दूसरी ज़ुबानों के ताल्लुक़ में आती है तो फ़ितरी तौर पर इनका असर भी कबूल करती है। एक ज़ुबान के अल्फाज जब दूसरी ज़ुबान में शामिल होते हैं तो मज़ीद तरक्की याफ्ता होती चली जाती है। उर्दू ज़ुबान ने भी कई ज़ुबानों के असरात कबूल किए हैं। आज भी ज़ुबानों में बच्चों बहुत सारी तब्दीलियाँ रहनुमा हो रही हैं जिसे हम ज़ुबान की तरक्की कह सकते हैं। अदब समाज का आईना है। बच्चों, हम आईने में अपना अक्स देखते हैं, ठीक उसी तरह अदब जो है समाज का आईना है। समाज में जो भी तब्दीलियाँ रहनुमा होती हैं उनके असरात अदब पर पड़ते हैं। समाजी अक़दार, रसूमात, रिवाज और तहज़ीबी और तमद्दुनी रिवायात से अदब मौज़ूआत अक्स करता है और उन्हें समाज में पेश करता है। समाज में नशोनुमा पाने के दौरान बाज़ मरतबा किसी ज़ुबान का अदब दूसरी ज़ुबान के अदब को मुतासिर करता है और दूसरी ज़ुबान की अदबी रिवायतों को भी कबूल करता है। उर्दू के असरात की वजह से
مراٹھی میں جس طرح غزل کو فروغ حاصل ہوا، اسی طرح مراٹھی کے اثرات کی وجہ سے اردو میں کئی مراٹھی اصناف کو قبول کیا گیا۔ درج ذیل سبق میں اردو مراٹھی کے باہمی ثقافتی اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ باہمی یعنی آپسی تہذیبی اثرات ایک دوسرے پر کیسے ہوئے ہیں، وہ اس سبق میں بتلایا گیا ہے اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے میں۔ جان پہچان۔ بچوں، اب یہاں آپ کی جان پہچان اس سبق کے مصنف سید یحییٰ نشید کے بارے میں ہے۔ سید یحییٰ نشید 1 جنوری سن 1950 کو کلگاؤں ضلع یوت محل میں پیدا ہوئے۔ 41 سال درس و تدریس کے پیشے سے وابستگی کے بعد سن 2007 میں وہ بحیثیت ہیڈ ماسٹر ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ آپ کو تحقیق و تنقید سے بھی گہری دلچسپی ہے۔ اردو میں حمد و مناجات، سطوری فکر و فلسفہ، اردو مراٹھی کے تہذیبی رشتے آپ کی قابل ذکر تصانیف ہیں۔ ادبی خدمات کے اعتراف میں آپ کو سیتو مادھو راؤ پگڑی ایوارڈ، مولانا قاضی سجاد حسین ایوارڈ اور حفیظ میرٹھی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ تو بچوں، سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ سبق نمبر 6، اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے۔ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے ثقافتی رشتے کا مطلب۔ کچھ الفاظ آئے ہیں جس کے معنی میں یہاں پر بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ شرعی امور یعنی اسلامی قانون، پاسداری لحاظ، ناظم منتظم، ہنرمند مقامی زبان میں ناظم کو کہتے ہیں۔ یہاں ہنرمند اور ناظم کسے کہا گیا ہے آپ سبق میں پڑھیں گے۔ تکیہ یعنی بھروسہ۔ سبق نمبر 6، اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بود و باش اور تہذیب و تمدن کے آثار 8ویں صدی عیسوی سے پائے جاتے ہیں۔ ارتاجی مسعودی یاقوت کی کتابوں میں چول اور تھانہ میں مسلم بستیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ولبھ رائے گووند سوم سن 793 سے 814 عیسوی اور مکھ ورش سن 814 عیسوی سے 877 عیسوی کے دور حکومت میں تو مسلمانوں میں شرعی امور کی پاسداری کے لیے مسلمان ناظم مقرر کیا جاتا تھا، جسے مقامی زبان میں ہنرمند کہتے تھے۔ یہ غیر مسلم بادشاہ مسلمان مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دیا کرتے تھے اور ہنرمند کے انصاف پر تکیہ کیا جاتا تھا۔ بچوں، اس دور میں ہندو راجا اپنے دربار میں مسلمانوں کو، وہ مسلمان جو جرم کرتے ہیں، ان کے شرعی امور کے حساب سے سزا دینے کے لیے ایک مسلمان ناظم رکھتے تھے۔ ناظم کا مطلب منتظم، جسے مقامی زبان میں ہنرمند کہتے ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہنرمند کسے کہتے ہیں۔ یہ ہنرمند مسلمان مجرم کو شریعت کے مطابق سزا دیا کرتے تھے اور ان کا انصاف پر تکیہ کیا جاتا۔ انصاف پر یعنی کیا ہے؟ انصاف یعنی جو بھی فیصلہ کیا جائے جرم کے حساب سے تو اس پر بھروسہ کیا جاتا، ہر طریقے کا انصاف۔ مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دینا، مظلوم کی سننا، یہ سارا کام ہنرمند کے ذمہ تھا۔ ثقافتی یکجہتی یعنی تہذیبی دوستی۔ یکجہتی کا مطلب دوستی، اتحاد و اتفاق، میل جول، دوستی۔ مستزاد یعنی کہ زائد،
सूफ़ी या संत किसे कहते हैं? बुज़ुर्ग, दीनदार, खानका, सूफ़ी की तालीमगाह। सूफ़ी या संत, सूफ़ी जहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे उनका खानका कहते हैं। खुसरवाना जाह व जलाल, इसका मतलब है शाहाना शान व शौकत। सकाफ़ती रिश्ते, तहज़ीबी रिश्ते, माबैन, बीच। इत्तेहाद और इत्तेफाक की बदौलत यहाँ की हिंदू मुस्लिम सकाफ़त एक दूसरे से मुतासिर होती रही और एक दूसरे को मुतासिर करती रही। उस पर मुस्तज़ाद यहाँ की रूहानी तालीम, जिसके सूते सूफ़ी संतों की खानगाहों से फूटे। उन्होंने ज़ाहिरी रंग ढंग को जानने की बजाय बातिन को मुजल्ला किया, क्योंकि वो जानते थे कि ज़ाहिरी एतबार से तो आदमी का मज़हब अलग अलग हो सकता है, बातिन में अलबत्ता की रूह एक ही है। यही वजह है यहाँ खानगाहों में हिंदुओं के गुरु और मठों में मुसलमानों के मुर्शिद आपस में हम रिश्ता दिखाई देने लगे थे। गर्ज के महाराष्ट्र में खुसरवाना जाव जलाल और दुर्वेशाना फ़ुकरहाल के माबैन यगानगत भाईचारे की नशोनुमा होती रही और इस साजगार माहौल में हिंदू मुसलमान एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के अकीदों का एहतराम करने लगे। बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की गई है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक रूहानी तालीम यानी मजहबी तालीम के सूते यानी डोर खानकाहों से फूटे। उन्होंने इंसान के ज़ाहिरी रंग ढंग को संवारने की बजाय इंसान के बातिन को रोशन किया, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर इंसान अलग अलग मज़हब में बटा हुआ है। सूफ़ी संतों की सोच के एतबार से इंसान की रूह एक ही है, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। महाराष्ट्र में शुरू से ही हिंदुओं के गुरु और मठों में मुसलमानों के पीर मुर्शिद आपस में हम रिश्ता रहे। गर्ज महाराष्ट्र में शाहाना शान व शौकत, दुर्वेशाना फ़ुकरहाल के बीच यकसानियत, भाईचारगी और नशोनुमा होती रही। इस भाईचारगी की वजह से हिंदू मुसलमान एक दूसरे को समझने, एक दूसरे के अकीदों का एहतराम करने लगे। उसी वजह से समाजी दूरियां कम हो गईं और तहज़ीबी रिश्ते मजबूत होने लगे। बच्चों, आज हमारे मुल्क में इस सकाफ़ती रिश्ते की कमी है, तो क्यों ना हम वैसे ही एक मिसाल कायम करें। तो आज से हम अहद करते हैं कि हम हिंदू मुसलमान आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक और भाईचारगी के साथ रहेंगे और एक दूसरे के अकीदों का एहतराम करेंगे। यही सकाफ़ती रिश्तों की वजह से समाजी दूरियां ख़त्म होने लगी थी, सकाफ़ती रिश्ते मजबूत होने लगे थे। ऐसे हालात में ज़ुबानों के इश्तराक और बिला तफरीक इस्तेमाल ने उनके अदब पर भी असर डाला। चुनांचे मराठी के सूफ़ी शायर शेख मोहम्मद का ये शेर ज़ुबानों की सकाफ़ती यकजहती की उम्दा मिसाल पेश करता है। दोनों अखियाँ का एक ची देखना, दोनों अखियाँ का एक ची देखना, द्विभाषी व नेला एक ची जाना। इसी का हिंदी में लिखा हुआ है, दोनों अखियाँ का एक ची देखना, दोनों अखियाँ का एक ची देखना, द्विभाषी व नेला एक ची जाना। यानी जिस तरह दोनों आँखों से हम एक ही चीज़ देख सकते हैं, उसी तरह दो ज़ुबानों में एक ही मज़मून बयान हो सकता है। शेख मोहम्मद ने मराठी नज़मों में एक मिसरा मराठी का तो दूसरा उर्दू का लिखा है। इस तरह की शायरी सनत को तलमी कहते हैं। इस दौर में उर्दू और मराठी ज़ुबान व अदब को करीब लाने की कोशिश काबिल तारीफ़ कही जा सकती है। यही रिवायत हमें मराठी संत शायर एकनाथ महाराज की मराठी नज़्म हिंदू तुर्क संवाद में भी दिखाई देती है। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नात भी लिखी है।
जो गैर मुस्लिम शौरा के नातिया कलाम का अव्वलीन नमूना है। इस तरह नफ़रत की बेकनी का मतलब ख़त्म करना, उस तरह यानी नफ़रत की को ख़त्म करना है। और तमाम नू इंसानी का मतलब होता है इंसानी नस्ल, बनी आदम। तो इस तरह नफ़रत की बेकनी करने और तमाम नू इंसानी में भाईचारा और मोहब्बत पैदा करने के लिए मराठी के इन संत शायरों ने धर्म, ज़ात, पात और ज़ुबान के इम्तियाज़ व तफव्वुक से हटकर इंसानी फलाह का रिश्ता हमवार किया है। यानी संत शायरों ने धर्म ज़ात को अहमियत कम देते हुए इंसानी फलाह का रिश्ता जो है उन्हें अहमियत दी है। बाहमी रफ़ाक़तों का ये सिलसिला उर्दू में भी पाया जाता है। चुनांचे 17वीं सदी के मारूफ बुज़ुर्ग सैयद अमीन ने मज़बूल सालकीन लिखी थी। इस किताब की तालीफ़ का सबब बयान करते हुए उन्होंने कहा था, तालीफ़ यानी दिल मोह लेने का सबब। मैं चाहता हूँ कि मज़कूर करूँ सुफ़ाए हर दो कौम का बीच दक्नी ज़बान के। मेरे जियो में आया कि मुसलमानी हो और हिंदवी मज़हबी लफ्ज़ा जमा कर कर वास्ते सुफियान हर दो कौम के एक रिसाला बनाऊं। सैयद अमीन ने इस किताब में मराठी मुहावरों और कहावतों का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। शिवाजी महाराज के दौर के मशहूर संत रामदास स्वामी के शागिर्दों में शाह तुराब चिश्ती का भी नाम लिया जाता है। उन्होंने अपने उस्ताद की मशहूर मराठी किताब मनाचे श्लोक से मुतासिर होकर दक्नी ज़बान में मन समझावन लिखी थी। इन दोनों किताबों की खूबी यह है कि उनकी बहर एक ही है और बाज़ मज़ामीन में भी यकसानियत पाई जाती है। यानी उन किताब में जो भी नज़में हैं उनमें बहर एक ही है और मज़ामीन में भी यकसानियत है। ये किताबें आदमी के अंदरूनी इस्लाह और समाजी फ़लाह के लिए लिखी गई है। ये किताबों को लिखने का ख़ास मकसद है कि आदमी के अंदरूनी इस्लाह हो, समाजी फ़लाह हो। इस तरह हिंदू और मुसलमान शौरा की सारी कोशिशें उर्दू और मराठी के अदबी राबित को मजबूत करने में बड़ी अहमियत की हामिल रही हैं। अरबी, फ़ारसी और उर्दू में मरसिए को वक़ार हासिल है। ये एक अदबी शायरी सनफ़ है जिसे मराठी में रिवायती कहा जाने लगा। फ़र्क इतना था कि रिवायती नोहा और बैन के कबील की सनफ़ बनकर मराठी में गाई जाने लगी। उसके बरक्स भारूड़ खालिस मराठी सनफ़ रही है। इसमें रमज़िया हकीकत को आश्कार किया जाता है। उर्दू में ख्वाजा बंदे नवाज़ गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह ने अपना रिसाला शिकारनामा इसी असलूब में लिखा है। मराठी में एक नात के भारूड़ बहुत मशहूर है। बच्चों, मरसिया यानी क्या? मरसिया यानी इज़ारे गम, ज़िक्र मसाइब, वो बयान जिससे रहम और दर्द पैदा हो। वक़ार यानी शान व शौकत को कहते हैं। यानी कि मरसिया को बड़ी अहमियत हासिल थी, जिसे मराठी में रिवायती कहते हैं। रिवायती नोहा और बैन के कबील। नोहा बच्चों मातम, रोना, गाना, दर्दनाक हालात। बैन हिंदी लफ्ज़ है, हिंदी में से उर्दू में लिया गया है, यानी दाखिल हुआ है ये लफ्ज़। बैन का मैं एक जुमला बयान करूँगी यहाँ पर। मिल के जंगल में सब एक साथ गाती थी, बैन होते थे। बैन वो दर्दनाक फ़िक्रें जो किसी मुर्दे के गम में या किसी और मुसीबत में रोते वक्त औरतों की ज़ुबान से निकलते हैं, उसे भी बैन कहा जाता है। उर्दू में ख्वाजा बंदे नवाज़ गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रिसाला शिकारनामा इसी असलूब में लिखा है। और मराठी में एक नात के भारूड़ इसमें बहुत ही मशहूर हैं।
اردو مراٹھی کے ادبی دھارے آگے بڑھ کر مہاراشٹر کی ثقافت کو بھی اپنے میں سمو لیتے ہیں۔ یہاں کی ثقافت میں پھگڑی کے کھیل کو مذہبی تقدس حاصل ہے، یعنی پھگڑی کو مذہب میں ایک جگہ حاصل ہے۔ ناگ پنچمی کے تہوار پر عورتیں پھگڑی کھیلتی ہیں۔ اس کھیل میں دو عورتیں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر گول گھومتی ہیں۔ گھومتے وقت زمین پر پاؤں کا جماؤ اور پشت کی جانب جسم کا پورا جھکاؤ ہوتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے۔ پوری قوت سے گھومنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے اور ہو ہو کی آواز نکلتی ہے۔ پھگڑی کے ان نکات کو ذہن رکھ کر اردو میں بعض پھگڑی نامے لکھے گئے ہیں۔ ایک قدیم دکنی شاعر فرید کے پھگڑی نامے میں ذکر دم کی تعلیم دی گئی ہے۔ چشتی سلسلے کے صوفیوں میں ذکر دم کی بڑی اہمیت ہے۔ سانس اندر لیتے وقت اللہ اور خارج کرتے وقت ہو کا ورد اس میں کیا جاتا ہے۔ بعض صوفیہ دونوں جگہ اللہ اللہ کے ورد کو روا رکھتے ہیں، تو بعض صرف ہو پر اکتفا کرتے ہیں۔ فرید نے اپنے پھگڑی نامے میں اسی ذکر کا ریاض کرایا ہے۔ فقیر اللہ شاہ نے البتہ اپنے پھگڑی نامے میں کہا ہے کہ جس طرح پھگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگمگا جانے سے دور پھینکے جانے کا خدشہ رہتا ہے، خدشہ یعنی ڈر، اسی طرح صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے پاؤں ڈگمگا جائیں اور اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ کے عمیق گڑھے میں گر جاؤ گے۔ بچوں، یہاں پر فقیر اللہ شاہ نے پھگڑی کی مثال دیتے ہوئے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں اور شیطان کے وسوسوں سے بچیں، کیونکہ نفس اور شیطان کے وسوسے سے ہمارے پاؤں ڈگمگا جا سکتے ہیں اور اللہ کی رسی جو ہم نے تھامی ہوئے وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور دوزخ کے عمیق یعنی گہرے، بہت ہی نہایت ہی گہرے گڑھے میں ہم لوگ گر جائیں گے۔ یعنی ان کا خاص مقصد ہے ہم ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ مراٹھی لوک ادب میں ذاتی گیت یعنی چکی پر گائے جانے والی گیتوں کی روایت رہی ہے۔ عورتیں بالعموم صبح کے وقت پتھر کی چکی پر اناج پیسا کرتی تھیں۔ چکی پیستے وقت تکان دور کرنے کے لیے عورتیں گیت بھی گاتیں۔ یہ لوک گیت مراٹھی شاعری کا ایک حصہ بن گئے۔ اردو میں تعلیم نسواں کے لیے ہمارے صوفیاء اکرام نے اسی قبیل کے گیت چکی نامے کے عنوان سے لکھے ہیں۔ ان میں ایک چکی نامہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ اس گیت میں کہا گیا ہے کہ تن کی چکی کو شریعت کی کیل پر ایمان کے دستے کے سہارے اتنا گھماؤ کہ سوتن شیطان، یعنی یہاں سوتن جو ہے شیطان کو کہا گیا ہے، تھک جائے۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ جس طریقے سے فقیر اللہ شاہ نے رسالے میں کہا تھا کہ نفس اور شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ کی رسی جو ہم تھامے ہوئے ہیں وہ نہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے، ورنہ ہم دوزخ کی گہری کھائی یعنی گہرے گڑھے میں گر سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے مزاج اور نفسیات کو پیش نظر رکھ کر ہی اس طرح کے چکی نامے لکھے گئے ہیں۔ میرا جی اور فاروقی دکنی کے چکی نامے بھی اردو کے لوک ادب میں شمار ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ تربیت نسواں کے لیے جس طرح مراٹھی میں پالنے گیت، بھوپالی وغیرہ لکھے گئے، اسی طریقے سے اردو میں بھی لوری نامے، جھولنا نامے، سہاگن نامے جیسی نظمیں عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہیں۔
اردو میں اس ادبی ثقافت کو مراٹھی کی تقلید کہا جا سکتا ہے۔ اردو میں جو یہ ادبی تہذیب ہے وہ مراٹھی کی تقلید ہے، کہہ سکتے ہیں ہم لوگ۔ ان منظومات میں اگرچہ ادبیت کی کمی ہے، لیکن عوامی ادب میں ان کا مقام مسلم ہے۔ مسلم ہے یعنی کہ اس کا مقام ایک تسلیم کیا گیا ہے، اس کا ایک مقام۔ بچوں، ہمارا یہ سیشن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اس سبق کا اگلا حصہ ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس سبق کا اگلا حصہ ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے، لیکن آپ لوگ سے ایک گزارش ہے کہ آپ یہ سبق بغور پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ اگلا جو سیشن میں لے کر آؤں گی، اس سبق کا اگلا حصہ، تو آپ اچھی طرح سمجھ پائیں گے۔ تو پھر سے ایک بار میں کہوں گی کہ آپ لوگ اس سبق کو بغور پڑھیں تاکہ اگلا سیشن آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امید کرتی ہوں آپ سب بچوں کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور بہت ساری نئی معلومات بھی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔